نے देखा है बहुत चीजें तय होते हुए, ये पहले 4 सूबों को 1 यूनिट बना दिया था कि वो पॉलिटिकल एक्सिजेंसी के तहत कि जी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, तो उसका क्या नतीजा निकला, वो फाइनली बांग्लादेश बन गया। तो ये जो फुर्तियां हैं ना, ये बेशक करते रहें, लेकिन इसमें से कभी नताइज अच्छे हासिल नहीं हुए। पाकिस्तान की तारीख गवाह है और दुनिया की तारीख गवाह है। तो ये जो चीज़ पॉलिटिकल कंसेंसस के तहत होगी वो देरपा भी होगी और वो पुख्ता भी होगी और वो मामलात को आगे लेके भी चल सकती है। ये याद रहे कि कोई भी फेडरेशन जो होता है वो बनता है इकाइयों की बुनियाद पर, ना कि इकाइयाँ जो हैं फेडरेशन की बुनियाद पर बनते हैं। तो पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ किस्म के पहलू हैं, जो तारीखी पस मंज़र है, इसमें ये बड़ा मतलब सेंसिटिव इशू है कि आप इसको आनन फानन बस तय कर दें कि जी हो गया फैसला, हो गया फैसला। तो ये बात सुगड़ती रहेगी और आखिरकार जो है नुकसानदेह साबित होगी। सो मैं समझता हूँ कि इसका कोई बात नहीं, इतनी जल्दबाजी क्या है कि ये जरूर करना है। अभी आप देखें कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, उसको जो है ये इमरान खान साहब की तशरीफ लाने की वजह से वो सारी उसकी अनबन होगी। अब वही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी खुद स्टेट जो है वो प्रमोट कर रही है, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग की गवर्नमेंट बनाई हुई है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये बहुत आगे पीछे जो है ना पाकिस्तान का वक्त ज़ाया किया है। असल बात इकोनॉमी की है, असल बात महंगाई के खात्मे की है, रोज़गार की है, लोगों की जो माशी सूरत हाल है उसको बेहतरी की तरफ ले जाना है, उनका मुस्तकबिल रोशन करना है, बजाय कि हम उसके ऊपर फोकस करें। हम ये इंटरनल जो हमारा इक्वेशन है मुख्तलिफ किस्म का तगोदो जो है जमातों के दरमियान और स्टेट के दरमियान, हम इसी में फंसे रहेंगे तो फिर वो जो तवज्जो है उस तरफ तो नहीं जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इन मामलात के बारे में जो आईनी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक चलना चाहिए। अच्छा दना साहब, आपने बड़ा इंपॉर्टेंटली जिक्र किया कि पॉलिटिकल लोगों को साथ लेके चलना है, पार्लियामेंट की कंसिडरेशन होनी चाहिए, लेकिन अब सवाल बहुत सारे ये भी खड़े होते हैं कि इनकी लेजिटिमेसी के हवाले से भी तो काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं। बहुत सारे लोग इनको लेजिटिमेट ही नहीं मानते, और फिर अगर लेट सपोज ये जो बात हम सूबों वाली कर रहे हैं होगी तो पार्लियामेंट से ये तरमीम तो वहीं पे आनी है और उसी के बाद ये इम्प्लीमेंट होनी है। जी अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि ये इंसल्ट टू इंजरी वाली बात है कि जो पहले ही इलेजिटिमेट है उस सिलसिले को जारी और सारी रखने के लिए ये बाइट साइज प्रोविंसेस जो हैं इनकी जो अब तफवीज़ की जा रही है। तो ये नहीं है कि माजी की जो ज़ख्म है उनके ऊपर को मलम पट्टी होने का सिलसिला है कि जी हम आइंदा जो है मामलात को जो है ना बेहतर करेंगे। ये एक्चुअली जो नज़र आ रहा है वो ये है कि इसी तरह मामलात आगे चलाने के लिए तैयारी की जा रही है। तो सर फिर आपको क्या लगता है कि मतलब इससे हालात बेहतर हो जाएंगे, जो हम हमेशा से बात करते हैं, तरक्की हो जाएगी, मसाइल की बेहतरी हो जाएगी, या फिर मजीद एक वो कहते हैं ना ग्लिच समझ जाता है वो हो जाएगा? इससे मेरे ख्याल में हमारी पॉलिटिकल क्लास बुरी तरह एक्सपोज होगी, क्योंकि जो गवर्नेंस के कोलैप्स की बातें हो रही हैं ये बेसिकली तो इनके ऊपर तोहमत है ना जी। तो उसमें जो इनका रिएक्शन है वो बड़ा ही मतलब म्यूटेड है, और उसमें मैं नहीं समझता कि सिर्फ बयानात के हद तक उनका रिएक्शन होना चाहिए, उनका अमल दरामद का रिएक्शन होना चाहिए था। और जो इनको पता है, देखें आर्टिकल 140A लोकल गवर्नमेंट्स की सिर्फ वजूद को नहीं मतलब आईनी बना देता, बल्कि उनका तर्ज भी है। और उसमें लिखा हुआ है ईच प्रोविंस शैल बाय लॉ एस्टैब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डिवॉल्व, मैं दोबारा अर्ज करता हूँ, एंड डिवॉल्व, नॉट एंड सेंट्रलाइज, नॉट एंड इरेडिकेट। तो अब जहां आपके पास जो एंड डिवॉल्व है, इसका मतलब ये है कि जो 2001 में ये आईनी तरमीम आई थी 2002 में, तो ये जो 2001 में उस वक्त सिस्टम राइज था, उसके बाद आपने जो भी कानून बनाना है वो बनाना है किस लिए? एंड डिवॉल्व। क्या चीज? फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू whom? Not deputy commissioners, to the elected representatives of such local governments। तो वो ये बड़ा क्लियर है। अब इसमें फेलिंग जो है वो सियासी जमातों की भी है कि इसकी पासदारी नहीं की, क्योंकि बेसिकली हमारी सियासी जमातें तो इंतजामिया चलाती है। तो ये उनसे पूछते हैं कि जी ये हो सकता है, वो हो सकता है, इनके चेते हमारे बंदे। दरअसल वो हमारे बंदे जो है वो इनकी जो पॉलिसी की जो आर्टिकुलेशन है वो तैयार करते हैं, ना कि सियासी जमातों में पॉलिसी तैयार होती है और ब्यूरोक्रेसी उनको इम्प्लीमेंट करती है। ये बड़ा फर्क है। और ये तीनों जमातों का यही हाल है, इनके पास कोई लेजिस्लेशन के आदों को तो पहले ही नहीं आते, इन्होंने क्या बताना है किसी को। तो ये ब्यूरोक्रेसी तैयार करती है। और याद रखें कि डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल। तो जो डिटेल में चीजें होती हैं वो तो हम उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं करते। तो अगर ये आर्टिकल 140A को सही तरह इंप्लीमेंट करते तो शायद इनको दिन ना देखना पड़ता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी पैटर्नेज बेस्ड है। ये भी मैं समझता हूँ सियासी जमातों का कसूर है, और इनके अंदरून जमहूरियत भी कोई नहीं है।
تو جب یہ پیٹرنیج بیسڈ ہے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ سر آپ نے ریز کیا کہ ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے. آپ کا لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے کافی کام ہے, وہ سب کو معلوم بھی ہے اس حوالے سے. اور مجھے یہ بتائیے کہ لوکل گورنمنٹ تو اسی وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ یہ ان پارٹیز کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اقتدار نچلی سطح پہ جائے, کوئی لوگ ان سے سوال کریں, کوئی عام آدمی ان سے سوال کرے. اور ساتھ میں سر جو آپ نے کہا نا اکانومی کو لے کے, کیونکہ پہلے سوال کے جواب میں آپ نے کہا تھا اکانومی نہیں سنبھل رہی, تو ان کو تو لایا اسی وجہ سے تھا کہ ان کے پاس بڑا تجربہ تھا. سو اکانومی بھی نہیں سنبھل رہی, یہ لوکل گورنمنٹس کی طرف بھی نہیں جا رہے, تو پھر لانے والے پھر کچھ سوچیں گے تو صحیح نا سر. جی بالکل, تو لانے والے یہ جو بات آپ نے آخری کی ہے, لانے والے جو صورتحال ہے, یہ تو لانے والے تو عوام ہونی چاہیے. اور اگر عوام کو یہ فیصلہ کرنے دیتے تو اکثر و پیش وہ کہتے ہیں واضح خلق نکارہ خدا, اب سب خدا سے بڑے تو نہیں ہیں. تو جمہوریت اگر دنیا نے یہ فیصلہ کیا ہے 5000 سال کی تاریخ کے نتیجے میں کہ جتنے بھی برے سسٹمز ہیں ان میں سے سب سے اچھا ڈیموکریسی ہے, ایسے ہی کہنے چلیں, تو جب ہمارا آئین بھی یہی تقاضا رکھتا ہے, تو پھر اگر آپ اسی کی جڑ مار دیں اور پھر آپ کمپلین کریں, بلکہ آپ اس کی جڑ مارنے میں اس کو اوورسی کریں اور پھر آپ کمپلین کریں کہ جی سسٹم میں سے وہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے جب آپ ایک چیز تیار کر رہے ہیں اس میں جو اس کا مین انگریڈینٹ ہے, یعنی آپ فرض کریں کہ آپ نے آلو گوشت بنانا ہے اور اس میں سے آلو اور گوشت نکال دیں اور کہیں یار یہ تو صرف شوربہ, مزہ نہیں آ رہا, تو پھر مزہ نہیں آئے گا نا, وہ گوشت اور آلو تو ڈالے نا. بالکل. تو سر آپ مجھے لاسٹلی جلدی سے یہ بتائیے گا, جس طرح سے ہم پیٹرول کی پرائسز پھر بھی بات کریں ہیں, ایکسپوز کی بھی آپ بات کر رہے تھے, مجھے تو لگتا ہے پھر گورنمنٹ تو یہاں بھی ایکسپوز ہو چکی ہے آئے روز. اب تو لوگوں کو کنسرن ہی نہیں رہا اس چیز سے کہ پیٹرول کی پرائس بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے, ہم تو ڈیلی بیس پہ خبر دے رہے ہیں اس حوالے سے. بڑا کنسرن ہے لوگوں کا جی پورے ملک میں. میں سمجھتا ہوں احتجاج بھی ہو رہا ہے ایک جماعت کی طرف سے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا احتجاج مس پلیسڈ ہے. دیکھیں صرف پیٹرول پرائسز کی بات نہیں ہے, پیٹرول پرائسز ایک حصہ ہے اس بیسکٹ کا جو مہنگائی کا جو ہے نا لوگوں کا گلا گھونٹ دیا ہے, لٹرلی ان کو کس و ریک کر دیا, تباہ کر دیا غریب کو. تو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, پورا خاندان زہر کھا کے مر رہا ہے, تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کس حالت میں وہ گزار رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں صرف پیٹرولیم پرائسز کی بات کر کے وہ ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی زیادتی ہے پی ڈی ایل کا جو ان کو ٹیکس بنا دیا انہوں نے جو ایکچولی لیوی تھی, لیکن اس کو نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسی ہے, اور یہ اس حوالے سے دانیال صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سب کو آواز اٹھانی چاہیے, صرف یہ ایک جماعت کا کام نہیں ہے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. دانیال عزیز صاحب سابق وفاقی وزیر اور سیدھا ہمارے ساتھ موجود تھے. خواتین و حضرات یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا, بریک لیتے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ.